अलैक्म। शकील अवांजलिस्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज कबूतर जब मेरे पास ये खबर लेके आया संजानी टोल प्लाजा वाली, तो एक लम्हे के लिए चंद घंटों में तो ये ऐसा लगा कि पिंडी इस्लामाबाद के संगम में दहशत गर्दी का बहुत बड़ा वाक़या हो गया। और पहले 3 घंटे तो समझ ही नहीं आई। उसके बाद जब कबूतर ने तहकीक करके बताया, ये तो वो लोग थे पीटीआई के 3 MPA और कुछ सरकारी अफसर भी थे, कुछ और कोई डी चौक के एहतजाज के दौरान जिन लोगों को जेल भेजा गया पेशी के बाद वो लोग भी थे। तो ये कोई 82 लोग थे, 3 वैन में ये अटक जेल मुंतकिल हो रहे थे। और इन पर दहशत गर्दों ने हमला किया, बल्कि एक पुलिस एहलकार, एक MPA का बेटा और उसके दोस्त और कुछ शूटर जो हैं मिला के, मतलब उनके वाकफ़कार जो कहते हैं, ये बहुत बड़ी ये साजिश है। ये छोटा केस नहीं है। ये तकरीबन 18 से 20 लोग थे जिन्होंने वैन पर अचानक हमला कर दिया। पुलिस वाले ज़ख्मी हुए, कैदी एक भी ज़ख्मी नहीं हुआ। फिर वो भाग गए। फिर पुलिस का ये क्लेम है कि 3 में से 2 MPAs को पकड़ लिया गया है। और ये बल्कि जो एक MPA का बेटा है, उससे तो इतराफ़ भी कर लिया कि हमने क्या प्लानिंग की थी। वो भी आपको बहुत जल्द पुलिस भी बताएगी, मैं भी बता दूंगा। और ये एक छोटा वाक़या नहीं है, ये बहुत बड़ा वाक़या है। इसको कतन कानून इस पे हरकत पे आना चाहिए। अगर हम अपने कैदी, कोई भी कैदी है, कानून के मुताबिक आप उसकी जंग लड़ें। उस रास्ता रोक कर हमला करना, और ऐसे वक्त में जहाँ चंद किलोमीटर के पास आपकी पाकिस्तान में आई हुई इंग्लैंड की क्रिकेट टीम टेस्ट मैच खेल रही है, ये तो शुक्र है कि उन तक खबर उस वक्त तक नहीं पहुंची जब तक वो मैच खेल के ग्राउंड से जा नहीं चुके। तो ये चीज़ जो है वो इंतहाई अहम है, इसमें किसी को स्पेयर नहीं किया जाना चाहिए। और ये मैं समझता हूँ कि अगर PTI के अरकान को छुड़ाने के लिए PTI के अहदेदारों ने ही ये अमल किया है, वज़ार MPA का बेटा तो सामने शामिल है, तो ऐसी सूरत हाल में इसको PTI वाले ख़ुद भी स्पेयर ना करें। ये तरीका कार ठीक नहीं है, मैं ये कहूँगा। और इस पर हुकूमत को सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। ताहम इस पर जो PTI के तर्जमान है शेख वकास, उनका एक अजीब किस्म का एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा जी कि तमाम लोग जो थे, जिनमें 3 MPAs और बाकी लोग भी थे, उन्हें संजानी टोल प्लाजा के करीब जाकर कहा गया कि आप उतरो और भागो। वहाँ पर उन्होंने वैन के खुद शीशे तोड़े, दरवाज़ा खोला, उसमें एक पुलिस सरकार भी मुलव्वस था। और हमारे लोगों ने कहा कि हम नहीं भागेंगे। ये एक उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन इंक्वायरी करके जो इस वाक़े में मुलव्वस है उनको ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। आज कह लें कि मुझे वैसे अफसोस हुआ है इस बात पे। चीफ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा जो अब मेरे व्लॉग तक साबिक हो चुके हैं, उनके एजाज़ में आज अलविदाई तकरीब थी। अगरचे उन्होंने थोड़ी देर उसमें शिरकत की और फिर वहाँ से वो थोड़ी देर शिरकत करके चले गए। लेकिन सोशल मीडिया और दीगर मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी अरकान वहाँ पे मौजूद थे, उनमें से 70 से 80% लोगों ने उनकी बेइज्जती करने की कोशिश की और ऐसे तल्ख़ सवालात किए जिनका उन्होंने खंदा परेशानी से कईयों को जवाब दिया, कईयों को उन्होंने इग्नोर कर दिया है। हमें ये देखना चाहिए कि इतने बड़े मनसब पर कोई रिटायर होकर जा रहा है, तो ज़रूरी नहीं कि उसके सारे फ़ैसले ठीक हों और ज़रूरी नहीं उसके सारे फ़ैसले गलत हों। आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, लेकिन वो चीफ़ जस्टिस जिसको सिर्फ चंद घंटे पहले आप उसके मतलब बात करते हुए 100 बार घबराते थे, लेकिन सोशल मीडिया पर उन्होंने बदतमीज़ी की इंतहा कर दी। वो क्लिप वीडियो जो मेरे कबूतर ने मुझे दिखाए, तो मैं अफसोस ही कर सकता हूँ। लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि किसी की इज़्ज़त का भी ख्याल रखना चाहिए। अब नए चीफ जस्टिस चाहिए, आफरीदी आए हैं, उन चार्ज कल संभाल लेंगे, हलफ फर्दारी भी होगी। तो हमें अपने हदूद और क़यूद का ख्याल लाज़मन करना चाहिए। ये अच्छी बात नहीं है। पिंडी टेस्ट से तक बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा कबूतर मुझे बराबर इशारे कर रहा था। मैं कहा 2 मिनट सब्र करो, मैं ज़रा पहले आई टाइटल जो संजानी वाली फायरिंग है उसको कर लूँ, फिर जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के साथ जो बदतमीज़ी की गई आज वो भी कर लूँ,
تو اس کے بعد میں اس طرف آتا ہوں کہ میرے کبوتر کی خبر کل والی ٹھیک ثابت ہوئی کہ سابق خاتون اول بشرا بی بی جب ایک چکماتی میں نے لفظ استعمال یہاں کیا تھا کہ اس منتقلی ہوئی ان کی کے میں، اور انہوں نے کہا تھا میرے کبوتر کا دعویٰ تھا کل کے ولاگ میں شامل ہے کہ بشرا بی بی اب پی ٹی آئی کو لیڈ کریں گی اور تمام سیاسی سرگرمیوں کا آغاز وہ خیبر پختونخوا سے کریں گی۔ تو اس کا آج اعلان ہو گیا ہے، انہوں نے ایک اجلاس طلب کر لیا ہے، وہ سیاسی سرگرمیاں پشاور سے شروع کرنے لگی ہیں اور وہیں سے وہ لیڈ کرے گی۔ دیکھتے ہیں اگلے حالات کیا ہوتے ہیں۔ اس بار میرے کبوتر کی خبر صحیح سچ درست ثابت ہوئی، آپ کی بہت ساری ہوتی ہے، لیکن پھر وہی بات ہے کہ ان دنوں میں آپ کی کم سے کم یہ چوتھی خبر جو ہے وہ آپ کی درست ثابت ہوئی ہے اور آپ کی دعوت بنتی ہے، اور مشہور یہی ہے کہ جس روڈ پریڈی کرکٹ اسٹیڈیم کا کے ساتھ ملکہ فوڈ اسٹریٹ ہے، جس روز وہ خالی ہوگی، وہ جس روز اس کو کہیں گے کہ جی اب چالو ہو جائے گی تو ہم آپ کو لے چلیں گے۔ کبوتر صاحب آپ کی دعوت 100% ہے۔ پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں ایک ایسا واقعہ بھی ہے، لیکن میں ابھی صرف اور صرف خدا قسم سوشل میڈیا پہ اس کو اس لیے نہیں چھاڑ رہا اس واقعے کو، یا میں بیان نہیں کر رہا کہ میرے ملک کی عزت اور تکریم پہلے ہے، باقی چیزیں بعد میں ہیں، سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہے۔ پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں جو میچ کھیلا جائے پاکستان انگلینڈ کا، وہ خاصا دلچسپ ہو گیا، اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ کل ہفتہ منیمم اور میکسیمم یہ اتوار تک مجھے جاتا نظر آ رہا ہے۔ پاکستان کی گرفت بہت مضبوط ہے اور مجھے پاکستان کی جیت کافی حد تک یقینی نظر آ رہی ہے۔ ساجد خان کی صورت میں ایک بہت بڑا بالر ہمیں مل گیا ہے، اور پاکستان انگلینڈ کرکٹ سیریز کا تیسرا اور آخری ٹیسٹ میچ مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان جیت کے وہ سیریز بھی جیتے گا، اور یہ مجھے 5ویں دن میں نظر نہیں آ رہا۔ میرے کبوتر کا یہ دعویٰ ہے، تجزیہ ہے کہ یہ چوتھے دن میں رزلٹ نکال لے گا، اور وہ رزلٹ پاکستان کے حق میں بظاہر نظر آ رہا ہے، اور ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اور یہ پاکستان نے اگر یہ میچ لوز کر دیا تو یہ پاکستان کی بہت بڑی بدقسمتی ہوگی، اور اگر پاکستان یہ میچ جیت جاتا ہے تو یقین مانیں کہ اس سے بہتر پرفارمنس ہو نہیں سکتی، اور جتنی اچھی پرفارمنس پاکستان ٹیم دے رہی ہے اس کو یہ میچ جیتنا چاہیے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے، کمنٹس کیجیے۔ اگر آپ کو میری بات خبر تبصرہ تجزیہ ٹھیک صحیح لگے تو ضرور مجھے اس کا انتظار رہے گا۔ چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح کہتا رہوں گا، جہاں آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں گے، موجود مستقین کا بھی خیال رکھیں، کوشش کیجیے کوئی آپ کی شکایت اللہ سے نہ لگا دے۔ کل انشاءاللہ نئی خبروں، نئی بات، نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔